Okey, semua dengar suara saya Halo? Semua dengar suara saya Semua dengar? Ke saya tak online ni? Testing testing. Semua dengar suara saya Sir, on mic sir. Yo. Okey. Sebab dia duduk dekat 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 sharing ni, dia tak nampak. Patut senyap je. Okey, sorry sorry sorry. Alright. Semua dengar Ya dengar sir. Dengar saya. Dengar. Alhamdulillah. Barulah ada ni. Okay. Alright, so we proceed with first law of thermodynamics. Okay. So this the it's not chapter 2, it's chapter 2. Okay. So basically what we look into the chapter 2 is the conservation of energy. Okay. Then we look into kinetic and potential energy. Okay, energy transfer by heat and by work. Okay, and then we do some analysis on mechanical form of work, which is the boundary work. Okay, knowing your boundary. And then spring. Okay, so maybe you have been introduced about spring in static, I think. Maybe, and also this semester on dynamics. Okay, about springs. Okay, but here we talk only regarding the thermal effects towards the work using the spring. Okay, and then we have a shaft work. Okay, and then some electrical work, and then pedal work. Okay, so this electrical work commonly is a much related. Okay, and then we have a closed system. Okay, so what happened inside the closed system? We have the specific heat. As per last week, we do a specific heat, and then we have internal energy. Okay, enthalpy. Okay, and then we have either gas, solid, and also liquid. Okay, so from closed system we have open system. We call it as a control volume. Okay, so this is the one types of open system. Okay, but we don't call it as a open system lah. We name it as a control volume, which means that we know what in, what is out. Okay, we have a steady flow process. Okay, and we have a device which is nozzle, diffuser, turbine, compressor, pump, throttling. Okay, valve, mixing chamber, heat exchanger, combustion chamber, boiler, and also ini kita tak masuk lah, tak sampai lah tahap kamu. Okay, so that is in chapter 2. Okay, so we look into the first law of thermodynamic. Okay, so this is a law, bukan teori. Okay, bear in mind what we learn in university is not a theory. Okay, so what you learn here is a law. Law means it being supported by the fact. Okay, and the equation or the assumption used inside this law has been proven scientifically. Okay, so first law of thermodynamics. Okay, same as what you have learned in Newton's law. Okay, so this a law. Okay, but here we mention only thermodynamics lah. Okay, the first law usually referred to law of conservation of energy. Okay, which means that it cannot be created or destroyed. Okay, so energy cannot be created or destroyed, but it can be transformed into another state. Okay, so energy cannot be
created or cannot be destroyed, but can be transformed. So in general, the equation used for this definition is energy in minus energy out is change in the system. So what types of energy? So we have three types of energy. First, we call it as a heat. Heat is one type of energy. So when we talk about energy, bear in mind, okay, it's not only joule but joule per kg, and also it will watt. Okay, so that is the unit. Okay, so here we talk about energy in terms of work. Okay, in terms of work is kilojoule, but in terms of energy, pure energy, is in unit watt. Okay, all right. So we have heat, work, and then you have mass flow rate. Okay. So normally what you have learned before, you have a internal energy, you have kinetic and potential energy. Okay, this is common lah. Sebelum ni kamu, saya rasa dekat sekolah menengah pun kamu belajar potential energy. Okay, kinetic energy dah ada. In I think that you tak pernah lagi kot. Saya rasa tak pernah lagi expose what is internal energy. Okay, so but internal energy is there within the thermodynamic equation. Okay, so we can use it. Okay, when we are deal with CV, specific heat at constant volume. Okay, right. So this is the general equation. Okay, so energy in, energy out is change in the system, energy in the system. So in the equation we can define as heat, work. So this is your mass flow rate. Okay, so in, out, and then change in system is we have internal energy, we have kinetic and potential. Okay, and then rearrange the equation. So kita dapat yang ni lah. So this is your general equation. So individually you can recognize. So for this portion, yang ni lah. This is for individuals. So this is your individuals. So this is your individuals. Okay, alright. So what is meant by del? Del is a path function. Okay, which means that you have point 1, point 2. Okay, point, path function. Point. So maknanya proses 1 pergi ke proses 2. It's path function. Okay, so kat sini kita ada sebagai state function. Okay, which means that this is solid, liquid. This is state function. Okay, or liquid up to gas. So this is a state function. So remember, dua benda berbeza. Okay, so energy transfer. Okay, so the form of energy that is transferred between two systems, so we call it as a temperature difference. Okay, so that means that if you talking about heat energy, it must have temperature difference. Okay, heat semata-mata tanpa temperature difference dia tak ada apa-apa. Okay, kita panggil sebagai equilibrium. Okay. So heat energy always refer to the transfer of energy because we have a temperature difference. Okay, so basically when we talk about heat energy, it will normally refer to energy being transferred. Okay, so while heat is energy, while temperature is measure of energy. Okay, heat is one type of energy, temperature is measure of energy. So we have another term, we call it as a entropy. So ini dalam second law of thermodynamics. Nanti kita akan cerita. Okay, so for time being kita tahu kita ada satu lagi unit selain daripada enthalpy,
kita ada entropi. Ini dalam second law of thermodynamics. Nanti kita akan tengok. Alright. So, in thermodynamic equation, heat is a quantity of energy which may be transferred between two systems. Okay. Either is a path function or is a state function. State means that change of state. Okay. So this is the energy transfer by heat. In general, okay, kalau Q kecil, normally we refer heat as a Q. So Q kecil kita guna Q kecil maknanya unit dia kilojoule per kg. Q kecil. Apa makna kilojoule per kg? Maknanya ke atas Q besar, unit dia kilojoule per mass. Maknanya kat bawah ni ada mass. Mass dia bukan hilang dok. Dia dalam unit. Okay. So macam juga kamu ukur hal laju. Velocity meter per second. Second tu ada tapi dia bawah meter. Second tu tetap ada, time tu tetap ada, tapi dia bawah meter ataupun length. Sama juga kat sini, mass tu tetap ada di bawah kilojoule. Nanti kita boleh keluarkan dia. Kalau kita tak nak per mass, sebab normally energy transfer is between body to body. Normally. Okay, which mean that satu solid kepada satu solid, dia per mass. Tapi ada juga dia heat transfer kepada air, open air. Jadi kalau open air kamu nak ukur dia punya mass, tak jadi apalah. Mana kita nak tahu kan, besar kan kawasan. Alright. So kalau macam tu, kita tak pakai per unit mass, kita pakai kilojoule sahaja. Okay, faham Alright. So kalau kita dalam open yang kita tak tahu dia punya mass dia berapa, kita pakai Q lah. Okay, kilojoule. Okay. Alright. So dekat sini pula kita ada Q dot. Q dot maknanya kilojoule per second, which mean that the heat rate per unit time. Okay. So dekat sinilah dia akan buat daripada time 1 kepada time 2. So dia akan dia hilang. So dekat sini dia akan time 1 per time 2, dia akan dapat Q per second. So kamu akan dapat, kalau kilojoule dapat kilowatt lah. Macam tu. Okay. Ini bila kamu integrate dapat yang ni lah. Okay. Alright. So this is the heat energy. Okay. So basically this is some historic background of heat energy. So we have kinetic theory. So basically what is a kinetic? Basically is a molecule, okay, that is in motion. Okay, mana benda yang bergerak, dia ada kinetik. Apa jua benda yang sedang bergerak, dia akan ada kinetic energy. Okay, sama juga macam kamu tengok kalau kamu ada perasan lah kan, bawa motor laju-laju, yang gemuk tu momentum dia lebih. Jadi baru momentum yang kurus momentum kurang. Jadi yang gemuk tu dia mesti laju punya. Momentum dia power. Ada pernah dengar tak perkataan macam tu? Ada. Betul. Kan? Ada. Macam RZ lawan tak apalah, nanti legend tu kick. Okay. So sebenarnya benda tu salah. Kamu tahu kan momentum tu apa? Momentum mass darab velocity bila kamu langgar. Boom. Oh, faham. Kamu nak suruh kawan kamu yang bawa motor tu berlanggar lo, baru tahu dia punya momentum. Oh, selalu tu. So sebenarnya istilah tu salah. Jadi benda yang tengah bergerak, dia tengah laju, kita tak panggil dia momentum sebenarnya. Sebenarnya bukan kat situ. Momentum tu bila kamu dah langgar, that's the momentum. Okay, kalau tengah laju kita ada dua. Kalau yang berat, yang melawan dia adalah inertia. Okay,
So kalau berat, inertia dia lebih. Jadi dia akan slow. Kalau ringan, inertia dia lebih kurang, dia akan laju. So benda yang tengah bergerak, tengah laju, inertia dia kita boleh measure by resistance. Itu by resistance satu. Nombor dua, kita boleh measure based on kinetic energy. Lagi laju dia bergerak, lagi laju dia punya kinetic. Itu unit kita ukur, bukan momentum. Kalau momentum tu maknanya kamu langgar dulu, baru kamu tahu momentum dia berapa. Selagi dia tak berlanggar, lagi tu belum tahu. Okay, ini kamu dah tahu. Lepas ni jangan buat perangai. Okay, itu satu. Nombor dua, heat. Okay, so basically normally heat is being associated with any type randoms. Okay, but when you talk about heat, you must have temperature difference. Okay, apa jua heat? Dari temperature lah. Alright. And then, okay, yang ni heat transfer mechanism, conduction, convection, radiation ni kamu tak masuk lah. Okay, ini dah advance, bukan untuk kamu. Alright. Okay, so this is the example first. Okay, energy transfer by work. Okay, so kat sini sebab tu saya beritahu pada kamu, kalau work unit dia kilojoule. Okay, work kecil kilojoule per kg. This is per unit mass. Kenapa unit mass? Sebab yang bergerak tu dia ada mass. Solid dia mesti ada mass. Jadi biasanya kita akan assume dia dalam bentuk mass lah. Kalau yang bergerak tu mass tak boleh nak measurable, biasa kita pakai unit kilojoule macam tu. Okay, alright. So work is energy transfer associated with force acting through distance. Force Newton through distance dot M sama dengan Joule. Okay, so that is a work. Okay, so sign convention either masuk atau keluar, kamu kena differentiate. Kalau masuk positif, keluar negatif. Jangan masuk negatif, keluar negatif juga, pening. Okay, so masuk, kalau kamu kata kamu masuk tu positif, yang keluar negatif. Kalau kamu kata yang keluar tu positif, yang masuk tu negatif. Dia mesti ada tanda. So dia mesti ada sign convention. So macam mana nak tentukan? Jangan, dia tak ada masalah. Yang penting kamu sendiri boleh bezakan masuk dengan keluar. Jangan, kalau dua-dua masuk, positif lah dua-dua, ataupun negatif dua-dua lah. Itu je, bezakan keluar dan masuk saja. Sebab tu kita perlukan sign convention. Okay, so in this course, okay, normally we will consider 4 modes. So kita ada shaft, electrical, spring and boundary work. So this is paling banyak kita akan tengok dekat sini, boundary work. Nanti kita akan tengok lebih detail. Okay, right. So heat versus work. Alright. Okay. So both are recognized at the boundary of a system as they across the boundaries. Okay. So basically you must have a boundary. Okay. So what is a boundary? Boundary kita punya, bukan kita, kamu kena tentukan what is your specific area. Okay, maknanya kamu nak kira satu tempat ni, kamu mesti ada ni dia punya limit, boundary dia. Lebih lebar dari tu tak terkira dah. So apa yang kamu boleh kira, kita punya itu adalah kamu punya boundary. Okay, so that's why dipanggil boundary phenomena. Lebih pada tu tak terkira. Bukan tak boleh nak kira, boleh tapi lambat. So that boundary kamu kena tentukan. Kita panggil sebagai imaginary boundary. Okay, alright. So let's say for example you have associate a process. Okay, you have a path function. Okay, it's not a state function, path function. Maknanya satu work satu kepada satu work kedua. Maknanya dia pendek pergi kepada yang panjang. So it's a path function. Okay, so this equation, kalau kamu tengok proses 1 pergi kepada proses 2. Okay, so ini path function. So daripada proses 1 pergi ke proses 2,
dia melibatkan volume meter cube. Okay, V2 differentiate, kita akan dapat V2 V1. Okay, so bila kat sini pula, bila kamu tengok ini P pressure unit apa? Pascal normally Pascal betul. Dan juga kita gunakan unit Newton. Betul? Betul tak? Okey. Volume unit dia. Meter cube. Okey. Alright. So bila kamu tengok di bawah sini, contoh saya ambil proses bawah A Okey. So luas di bawah graf. Ingat lagi luas di bawah graf? Ingat. Okey. Kalau di sini luas di bawah graf, dia menunjukkan apa? Dia bagi value apa pada kamu? Tak tahu. Kamu memang senyap je. Tak ingat. Okey, Kak macam mana nak cari luas di bawah graf? Integrate. Okey, satu integrate dah. Itu bahasa tinggi sebenarnya. Kita ambil bahasa kampung dulu. Macam mana cari luas bawah graf? Panjang darab lebar. Kenapa kita integrate? Sebab permukaannya melengkung. Cuba kita tegak. 1/2 kali tapak kali tinggi. Betul tak betul? Kan? Okay. Betul. So bila kita panjang kali lebar, so maknanya unit kita kali jugalah, darab kan. So kita ada Newton meter square. Kita ada kat sini meter cube. Okay. Potong, tinggal 1. Okay. So luas di bawah graf adalah work. Okay. So jangan terkejut pula. Mana datang ada pressure, ada volume, tiba-tiba jadi work. Mana datang? Ini. Jangan kamu buat terkejut. Okay. Alright. So selain daripada ni, kita ada beberapa work. So we call it as a shaft work. So shaft work, this is your torque. 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 Okay. Force darab R. R adalah kamu punya radius. Okay. So ini juga one types of work. Okay. And then dia punya revolution. Ini revolution, kamu akan dapat RPM, revolution per minute ataupun revolution per hour, depend lah. Okay. So RPM. So bila kamu dapat dia punya torque darab RPM, kamu akan dapat dia punya torque. Torque. Ni torque. Ni darab RPM, kamu akan dapat power. Revolution per minute sebab ini dalam unit kilojoule, ini dalam unit joule. Okay. So bila joule bukan darab bahagi. Darab, betul lah, darab. Sebab ni R revolution per minute. RPM revolution per minute. Revolution per minute. So kalau ni adalah kamu punya RPM, ni adalah torque lah. Ni torque lah. So ini RPM darab torque, akan dapat kilowatt. Okay. So kalau kamu yang sibuk-sibuk duk kata, wah dyno BHP power, apa HP power, watt kilowatt power. Yang sekarang apa tengah viral, apa yang KPM Belang. Bukan belang. Bulang bukan Bukan. Rider. Betul lah, Raider. Suzuki Raider belang baru. Okay. So kat situ bila kamu cerita pasal, dia tengok dia punya horsepower 17 horsepower, dia punya kilowatt, lepas tu dia punya torque, dyno torque, power, mana datang benda ni
Apa yang diukur? Dia ukur adalah torque. Darab dengan RPM, dapat dia punya kilowatt. Jangan tak tahu pula. Okay. Right. So electrical work saya rasa semua tera majority lah. Mana kamu dapat unit watt. Okay, yang ni saya skip lah. Saya rasa tak perlu saya cerita lebih panjang lagi. Okay. Alright. So this is electrical work versus heat transfer process. Okay. So this is a electrical work and heat transfer. So where it come from, where it the electrical work come from, okay, depend on the heater. Ni heater kamu. Heater kita pakai datang daripada normally lah electrical work. Okay, so this is your oven. Oven ada air contohlah. Okay, so apa maksud boundary adalah this is your, ini kita panggil sistem boundary ataupun imaginary. Okay, imaginary. So imaginary boundary. Apa maksudnya? Dekat imaginary boundary ni, kita akan define energy in, energy out. Okay. Kalau macam ni, kita define dia, boundary dia ini, dot. Okay. But kat sini, kita tak ada ini kalau dah masuk, maknanya boundary dia kat sini, maknanya daripada heater punya ni, heat dia datang, dia dah termasuk sekali. Dia tak boleh keluar-keluar. Jadi benda ni adalah skala, bukan salah. Jadi kamu tak boleh nak kira. Okay, what in, what out tak boleh. Okay, so bila kamu buat kat sini, bila kamu buat boundary dia kat sini, tak termasuk dengan heater, so kita boleh define this is your Q in. Dia masuk ke boundary, melepasi boundary, dia in, dia masuk, dia in. Okay, so ada juga dia ada leaking. Contohlah, mana tahu ada leaking, ada bocor-bocor kat oven kamu, normally dia dah insulate macam cantik kan. Kalau insulate, mana tak ada Q out lah. Tapi mana tahu kok ada bocor. Okay, so dia akan ada bocor, dia akan ada Q out. So Q out, ni mana leaking lah. So this boundary is being defined by you ataupun orang yang nak buat analysis for this oven. Okay, so which mean that boundary is your specific area of study. Okay. Alright. So this is the example of spring. Okay, saya rasa mungkin kamu dah diintroduce during dynamic or static. Okay, so work of spring, okay, it's been defined of force, okay, times dx is your distance. Distance, dia bergerak, distance. Spring dia bergerak kat sini dx. This is your distance. So distance asal di sini dx, x1 tolak x2. Okay, but this is for general work lah. But for linear elastic spring, apa makna elastic? Elastic dia kembali kepada asal. Kalau dia boleh memanjang tapi dia tak kembali kepada asal, kita tak panggil elastik, kita panggil sebagai plastik. Plastik dia boleh memanjang ataupun dia boleh memampat tapi tak boleh kembali kepada asal. Kalau elastik, kita boleh memanjang atau memampat tapi boleh kembali kepada asal. Okey. Untuk elastik yang boleh kembali kepada asal, dia depend kepada constant spring K. K is constant spring. Maknanya material sendiri ataupun spesifikasi untuk spring tu sendiri. Okey. Depend on K value. Sebab elastik ni kita boleh kata benda tu elastik. Berapa banyak elastik? Elastik tahap mana? So kena tahu elastik tahap mana base kepada spring constant K. Okay, so bila kita ada work,
kita ada force datang daripada spring, dan juga kita ada distance. Substitute untuk K, masukkan dalam ni. So kita akan dapat this is your general equation. Okay. Boleh Senang kan? Boleh sir. Okay. Alright. So kita tengok satu contoh. Ini dia punya ruang macam tak banyak. Macam mana saya nak conteng Conteng lah mana ada kok. Okay. So first of all, example problem 3.1, saya conteng di tepi nanti nanti kamu catat lah Okay, a piston cylinder, okay, device contain 0.05 meter cube of gas kat sini gas bukan air, dia gas. So maknanya kamu kena pakai PVMRT. Gas PVMRT. Okay, jangan pakai table, properties table. Table untuk air. Okay, so kena ingat sampai bila. Gas kita pakai PVMRT. Okay, so initially kat sini dia panggil contain 0 V1, kita kena catat, jangan catat. So kita define dia V1 sama dengan 0.05 meter cube. Okay, itu yang dia bagi. So kat sini pressure P1, okay, sama dengan 200 kPa. Ya Allah, tulisan. Okay, and then dia bagi pula spring constant K. K1, K2 tak ada sebab kita tak tukar-tukar K tak tukar spring. Kalau kita tukar spring dari K1 dengan K2, sebab spring yang sama, K lah sama kan. Mana ada spring boleh tukar-tukar kan. Kalau ada bertukar lain cerita. So untuk masalah ni tak bertukar. So kita ada 150, okay, 150 kilonewton per meter. Kilonewton per meter. Okay. Alright. So is touching the piston, touching but exerting no force. Itu untuk area 1. Okay. So maknanya bila kamu buat dia punya graph, okay, so kat sini kita ada ni pressure, ini dia punya volume. Okay, yang tadilah. Okay, so kat sini 200 kPa. Okay, 200 kPa. Pressure kPa lah. 200. Okay, so ini dia punya inilah. Alright. Okay, so now heat is being transferred to the gas, causing the piston to rise to compress the spring until the volume inside the cylinder is double. Okay, so maknanya V2 double jadi 2 V1. Dia dah bagi tahu sini So and then cross sectional area dia dibagi juga A sama dengan 0.25 meter square. Okay, determine the final pressure. So cari P2. Okay, so P2 kPa lah Okay, so dekat sini bila apa related antara kedua-duanya adalah V2 dengan V1. Okay, so which mean that dia tak constant tapi dia beritahu dia punya relationship lah. Okay, so macam saya cakap tadi, kita gunakan PVMRT. So P1 V1 sama dengan MRT1. Okay, ini yang kita biasa pakai lah. So M dia sama, so samakan dengan yang sebelah. So kita ada P1 V1 R dia RT1 sama dengan
P itu V itu per R T2. So R dia sama, kita potong. Okay. Alright. So temperature dia, temperature tak bagi tahu So kalau temperature dia sama, maknanya kat sini dia sama. Okay. Constant temperature. Constant temperature tak? Sekejap, kita baca balik dia punya ayat-ayat dia. Okay. So dekat sini dia tak ada beritahu temperature. So temperature tak ada, T2, T1 tak ada. So maknanya ini equation ni kita tak boleh pakai, sebab kita ada banyak unknown. Kita cuma ada P satu, kita ada PV, kita ada V tak ada. Ada. Ni ada satu, ini satu. P2 kita tak tahu, V2 tahu, V tahu. So 1, 2, 3. So 3 unknown. So kita kan ada 3 equation untuk solve. So yang ni kita tak boleh pakai. So kita pakai yang lain. So apa cara dia? Kita pakai yang yang dulu punya. Final pressure of the inside cylinder. So kita pakai P sama dengan F over A. Okay. Ni yang kita nak, kita ni lah. Okay. So area ni lah. Ni area dia. Okay. Ni area dia. So dia dah bagi. So sekarang ni tinggal nak cari force. Force sama dengan K X. Okay. K dia dah bagi, X kita tak tahu. X, apa makna X? X dia punya yang ni dia terangkat dulu. X dia berapa? Okay. So X kita tak tahu. So mana datang? Kita datang daripada yang ini. Okay. So kita tahu dia punya volume V2 sama dengan 2V1. Okay. So ini V1. Kita nak cari dia X, maknanya dia kena cari V2 lah. Okay. So dekat sini 2V1 kita dah ada. So 2 darab V1 0.053 0.05 meter cube. So kamu akan dapat 0.1 lah meter cube. Okay. Itu untuk V2. Okay. So untuk dia punya X adalah ini V1, V2 dekat dia punya atas ni lah. Okay. Dia punya sini sikit, ini sikit sahaja. Tapi V2 daripada atas sini sampai ke bawah sini. Okay. So X adalah volume. Ini volume V2. Okay. Ini volume V1. So V2 tolak V1. Okay. Dia volume per ni, dia dalam unit meter cube bahagi dengan area, sebab dalam unit meter square. So meter square kat sini tinggal M. Okay. So X kamu akan dapat dalam unit meter. Okay. Ni potong ni area dia, potong meter cube, tinggal meter. So ini dia punya jarak X inilah, X ini.
So X ini masuk dalam equation ni. So dapat nilai F. F ni masuk dalam sini. Dapat pressure dia berapa? 1. Settle. Boleh? Sekejap saya ulang balik macam mana dapat X tu. Okey. Set X ni datang daripada, kamu tengok ni, ini volume tau, volume. Volume untuk silinder. Volume untuk silinder. Okey. Area, volume area darab dengan tinggi. Tinggi. Okey. So area unit meter square. Meter kuasa 2. Tinggi meter. Okey, baru kamu dapat meter cube. Area kita dah tahu. Okey. Area dia dah bagi. So tinggi kita nak cari. So volume dia adalah volume ni tengok ini V1 ni V1. Yang dalam ni V1. V2 bila dia expand naik atas ni. Okey. Ni so X bergerak area sini saja. Okey. So volume kat sini lah. Volume sini lah. Okey. So maknanya V2 tolak V1 dapat volume sini lah. Baru dapat dia punya X. Volume sini, volume sini, volume sini lah. Okey. So area dia, area darab tinggi, baru dapat nilai tinggi ni, nilai X kamu lah. Boleh? Sebab So mana dia punya end equation tu Vx per area tu lah. Lepas tu nanti dapat tinggi. ya, betul. Okey. Alright. So dekat sini lagi satu. Okey. Bila kamu tengok, kita drawkan lukisan dia. So dekat sini asal dia dia punya apa? Dia punya area apa? Volume. Ini V. Okey. So kat sini kita mula-mula kat sini. Volume dia 0.05. 0.05. Okey. Sampai dia punya V2 dia kat sini darab 2 0.1. Okey. So asal dia pressure dia dekat sini, dia dah ada. Ini dah memang ada. Okey. Tapi ni pressure dia ada perubahan. Sebab dah dapat ini pressure yang ni baru. Ini P2. So P2 dia, ini P1 sama dengan 200 kPa. 200 kPa. So ini P2 sama dengan inilah. Okey. So daripada P1 bagi kepada P2. Ni volume dia yang tambahan tadilah. Ni tambahan dia. Okey. So ni satu lagi area. So macam mana nak cari dia punya total work done? Okey. Inilah. So W1 campur dengan W2. Okey. Luas di bawah graf. Yang ni. Apa? Trapezium. Trapezium lah. Betul kan? Trapezium lah. Okey. So dapat dia punya work. Macam yang saya cerita dekat sini. Ni. Okey, luas di bawah graf. Okey, so yang ini soalan dia, yang ini linear lah, tegak lah. So ini luas trapezium. Okey.
So kat sini dia boleh dapat dia punya total work done. Okay, boleh tak? Boleh ikut. Boleh. Alright. So the fraction of work, okay, fraction of work of this work done against the spring to compress it. Okay, so work, okay, yang ini work spring, okay, fraction, sorry, tak bergerak, hang. Okay, fraction of this work against the spring. So untuk work spring, ini work semua ini work semua, ini work spring. So work spring, ini dia punya equation lah. So 1/2 K X2 tolak X1. Okay, so dekat sini X2 tolak X1, X1 sama dengan kosong, sebab dia dalam keadaan just touching the piston, no exerting force. Maknanya dia tak bergerak apa-apa, dia apa, spring tu tak bergerak apa-apa. Okay, so X1 kosong. So X2 adalah compression. Compression dekat spring tu lah. Spring tu dia memampat. Okay, so X dia untuk 2, yang tadi tu lah dekat sini X dia. Okay, so X dia sama dengan yang tadi tu lah, sama dengan yang ni lah. Okay, so 1/2 K X2 tolak X1. X2 tolak X1, X1 kosong, K 150 kN per Newton. So work spring boleh dapat dia punya jawapan. Work spring boleh dapat 1/2 K. K dah ada, X1 initial kosong dia tak bergerak So X2 berapa dia dah bergerak lah. So dapat juga jawapan. Ni kuasa 2, lupa, ni kuasa 2. Kuasa 2. Okey. Setakat ni ada soalan? Boleh sir. Okey, alhamdulillah. So yang ni movie work ni nanti kita akan jumpa next class lah nanti. Hari Jumaat ni. Jumaat. Okey. So setakat tu untuk hari, setakat ni sajalah untuk kelas kita hari ni. Okey, saya pun dah serak. Saya kelas saya daripada pukul 8 pagi tadi. 8 sampai 11.30 cakap tak berhenti. Okey, so kita berhenti kat sini dulu lah Saya tutup stop.